No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Pozdrav i dobrodošli na kanal. U današnjem videu ponovno imam Benjavi, ovaj put motor, model BM, i danas ću mijenjati ulje, uljni filter i zračni filter. Malo da napravim prekid od puša preko usije, pa da krenem. Ovako, za početak krećem s ovim šarafom ovdje dole, što se nalazi, 13 Gedora. Njega se opet da ispustim prvo staro ulje. Ja ću to vatiti ovu kanticu. Vamo. Quindi prima come c'è un po' di tempo, per fare così, per la vista di quella volta. Un po' di costruzione sabato bene, però. Poi c'è il vuoto, esatto, perché il craj. Ok. Gedora broj 10 za ovo. Sorry, 8. Pardon. Osmica. Ima 3 šarafa koje drže. Papira da odlično. Kasnije filter novi staviti unutra. Filter se navije. Čim bolje sjedne. Nazad. Šaraf, da. Druga dva. Ću uzeti odmah to očišćenja. Čisto sad ovo pod. Vraćam ponovo filter unutra. Ovaj sad. Dok to ide, imam podrisak isto. Ostalo curi. Curi, dakle. I ostaje još samo nasut ulje u motor. Lijepo sa fotom. Ovo je gotovo, ostane još
Samo natočiti ulje unutra. Ako nema sad onih ljevaka. Motorno ulje koristim 1040. Znaš, za motore sam kupio. Pojavljuje se na miraču ulje. Kaže da je pun. Se stavlja. Još jedan deci, vam pokazuje da je pun. Ništa, ostaće za sad ovako. Pa ću kasnije vidjeti kad bude trebalo. Na dosud može biti dok on provuče kroz sistem. Znači, da uvuče u filter ulje dok napuni ponovo i sve ostalo. Onda za početak ovo malo ovako, skupo paliti. Ključe, tu nisu. Mislim da sam ključe. Malo ovako da sverglam. Onda ovo sad ulje. Ugasim. Da, još sad se može nadosuti još ulje unutra. Litra ulje unutra. Sljedeći pothvat, zamjena uljnog filtra. Tu mene uljnog filtra, zračni filter i sljedeći. Ulje je zamijenjeno, sad ostaje mijenjati zračni filtr koji se nalazi, mislim, ovdje negdje, jer logično nekad nema gdje drugdje se biti. Pa da krenem. Vjerojatno se mora ovo otpustiti ovdje, ne znam se vidi Fedora 10. Sad, gdje mu je zračni filter, mora biti negdje tu sakriven. Šta je ovo vam, majko Iso? Očigledno je vama. Znači da je ovdje ispod. Čekaj. Da, 100% je tu. Znači, on se nalazi vamo 100% sakriven ispod ovoga, treba mi križasti šarafciger. Jer ne vidim gdje ga drugdje stavili vam. Da, evo ga filtr zraka, kako sam i rekao.
Da ovdje dobiva zrak unutra. Sam se ugura unutra. To bilo to. Tiče filtera zraka. Gotovo. Za si stvarno. Da. Dvije Gedore 10. To je to. To je to. Ulje zamijenito, filter zamijenit. Servis odradi na 7446 km, sljedeće je na 9500. Kaže da se na svakih, ne znam, 3 do 4 mijenja, ja mijenjam da biti prosjek neke 2000 km mijenjam ulje. To je, znači, investicija 100 eura, a i manje biti šta 100 eura. 60 eura, 70, a mislim da to puno znači za motor i bolje češće ulje zamijeniti nego što kažu u servisu, jer imaju interes da crkne prije, ne da radi se dugo. Hvala na gledanju i share, like, subscribe, vidimo se na sljedećem videu, najvjerojatnije sljedeći video će biti upucavanje penelija, ali ne ovoga, nego penelija lupa, u prethodnom videu što sam izjavio. Tako, pozdrav svima i